ইন্ডিয়া বাংলার খবর বাঙালির খবর। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ধাক্কা বাসের ঘটনায় আহত প্রায় 15 জন বাসযাত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগড়ের একটি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রদের নিয়ে পিকনিকে গিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ শিক্ষকেরা। আর বিটি রোডের সোদপুর রাজা রোডের কাছে আসতে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালি বোঝাই লরিতে ধাক্কা মারে বাসটি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় 15 জন যাত্রী। বাসে আটকে পড়েন অন্যান্য যাত্রীরা। এরপর খড়দহ থানার পুলিশ উদ্ধার করে আটকে থাকা যাত্রীদের। প্রায় 1 ঘন্টা তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় বিটি রোড জুড়ে। আহত ব্যক্তিদের পাঠানো হয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বাসযাত্রী এক শিক্ষক জানান, হঠাৎ করেই বাসের চালক অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে কারণেই বাসে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাসে ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় 50 জন যাত্রী ছিল। हम लोग पिकनिक से आ रहे थे, बस ड्राइवर को स्ट्रोक आया। अच्छा, अचानक बस ड्राइवर बेहोश हो गया, मतलब उसको स्ट्रोक गिर गया, तब अचानक एक्सीडेंट हो गया। आप लोग स्कूल से किया था? हाँ, स्कूल से कौन सा स्कूल से? JYV के प्राइमरी स्कूल तेलुगु मीडियम पिकनिक के लिए किया था? हाँ। कहाँ पर किया था पिकनिक? बीरा। अच्छा, कितने आदमी थे? लगभग 55 आदमी, सब बच्चा था। बच्चा पेरेंट्स। और जो एक्सीडेंट हुआ था किसके साथ हुआ? लॉरी के साथ हुआ? अब पता नहीं, एक्चुअली हम देख रहे हैं ड्राइवर को स्ट्रोक है, अचानक ड्राइवर गिर गया। कोई इंजरी है क्या? कोई इंजरी बस में? माइनर इंजरी है। नहीं आप लोगों ने जब तक था कितने तो इंजरी है? जब मेरे को लगा, बाकी सब माइनर इंजरी है। आप टीचर সিনে ইন্ডিয়া বাংলার খবর বাঙালির খবর।